ata madaming tao dito eh. Sige, hintayin ko kayo dito. Ang saya naman dito. Hello. Hi, thank you. Welcome to Cotabato City. Thank you. Welcome sa Cotabato, sir! Thank you po. Ma'am Ella, nandito na po sa Cotabato. Kasi Arset. Madali pa. Wala na Margal. Yun, kamusta kayo? Kamusta kayo? Napakaganda ng Mindanao. Oh, sticker. Wala magtutulakan ha. Kayo na bahala sa Waterbox na sa Kalong! Thank you guys. Good morning po, welcome Thank you. sa Cotabato City. Ayan guys, nakapag-stamp na tayo. First stopover natin. Thank you so much. Napakaganda dito sa Mindanao. Uy! Idol, masa? Bilis nyo. NMAX Club Philippines. Ang NMAX Club Philippines, Cotabato, shout out. Yes, ma'am. Yes, sir. Bilisan natin. Okay, salamat! Thank you. Lalaki, may asawa. Lalaki. May asawa lang muna. May asawa. Oh, King Tut. Oh, yan. Sir, pa isa, sir. Okay, thank you. Oh, ito po sticker. Sir, thank you, sir. Ayan po. Oh. Kape, sir. Uy, ano, nakapag-check-in ka na? Oo, nasiraan yung isang kaya natagalan kami. Patay. Pero okay lang, kahapon naman.